One TV special report. Ang mga nagaligaw po ba? Hindi na tayo sa una. Isa una naantay. Burak na lupa rin sa amin. Inumunta. Aming sports sa ko. Na lalo sa Tanang Provinces, sa Bangka Provinces, Institute. Pero wala tayo ito sa lugar na kasan. Ang sa lugar, hindi ka sa lain lugar. Apanaga ko. It remains the silence. It remains abundant. Pastor. Ang mawala kayo. Ano ka? Sabi. Oh, magkakita punta. At siya, may mong kakapit. Pagkakita ka. Karon, adawa. Out of the paradise. Sino ang paradise ka? Kaya sa Diyos lahat ng ito. Pikir kami. Apa yang nanti beres orang apa? Negara segala masa urban beres. Kalau itu apa? Masyarakat. Hari ini juga. Yes. But you, tapi pun, terus asal. Kamu akan tahu. Namato bene al commissariato dottor Sircani. Io mi dico con vai con tante anche da tu vai dai esami a che con noi e sono andavo sa sono che vedi che io lo farò e non mai vedo se e che va so allora vamos Program sa selesai, makanya kami kita sila, orang masalah ini, kayak kita sa atau bagaimana, si saya tak kaya ngobrol, sa paksa buat saya masuk, itu bagaimana, harus mencoba, ini kadang, tapi ini kita mana bagaimana. Dikali itu, ini benar, yang ada, orang yang depan, yang ada melewatkan, mengawalkan, saya beri orang sembilan, kemudian atau menentukan ada tutup, mereka ini kan sibuk, yang sibuk. Bis pada sebutin sisi mahal apa itu satu kurban sebutin sama kurban kawan udah kayak harus datang dengan naik itu kalau tidak untuk belaut kurban mampuan gitu natural lupa akan ada jadi yang kamu lakukan kamu salah atau sesabuk kamu pakai panggilan buruk so please sinar stay I also begin as listening to the lectures of the radio and the intelligence para yung nagawa ang mga impresyon ninda itito kung saan ito at tama sa kalimat na ito masundo ang ligan
CPDRP. Para mahihintihan kepada sa atong sa pagkasalanan. Hindi ka naman mo. Hindi ka sa ito. Dahil yung bukan. Dahil yung pwede na kami sa ito. Kaya kami baboy manok. Ini kwarta kaya dito. Ini kastor. Ito. Kaya. Punta ang kami. Suwag ito. Kasi sa service. Ang kailan. Ang kailan. Tingnan mo. Mga pusers. Na ito nila na pagka kailangan sa ito. At ito na sa bahay. Palay na mga-react sila. Mga kaibigan. Millions. Ang kanin. Sa mga POC. Pinagkakili ako tayo nata. Tulis. Kita dapat dipis mga kanigya. Ako kayo kanina. Millions ang gasto. Para magtabang. Solusyon na nagamit ko po niya ba? Isa ng kaya sir. Kaya mga isulit. Para sa nagagade. Ato ng pagkat. Ako ay kasama ko pagkat. Kung mo, kaya mo yung kaagi. Ang sumpad. Atong pagkat sa buwan. Destroy Kuliman. Kuliman. Kung natin, ano tawagan? Wala iman. Aking destroy sa tayo. Kung hindi ka naluga, asang ka sa ito, meron ng mga matawag. Kaya natin, kag-away, is a war. This case is the biggest issue of all time. But the fighting war, practical war, slow but sure. Ang ano ta, ito rin, nakita ng lampos, ang third science, ang pinsa sa kapitan na pagkakapit, pagkakapit. So, with your commitment, kita yung mga si Westo, alam ko, pagkana, maglabakan mo. So, I'll finish this. Kaya salamat, kumayaw, akong kailan. Thank you very much, Attorney Kabayan, and of course to our very own Mayor, Honorable Sam Fuentes, for the unwavering support. This time, to deliver the message on behalf of the City Council, help me welcome our Chairman of the Committee on Education, Honorable Cecil Guaidó. A hand, please. Good afternoon, everyone. Okay pa? Nagusok mo po sa snacks? Oh, good thing, after eating the snacks, wala nang lakaw ninyo, no? So, buutan behave. So, on behalf of the LGU of Osamis, headed by our Mayor, Pinsato Mayor, very good, Attorney San Norman Fuentes, and the Council, headed by our Vice Mayor, kailan wala Felicia Bibineri, together with the City Council, here with us, Attorney Mars Kabayan, and of course yours truly, kay although duha lang ni sa City Council, no? Kay instead of 12, pero one heart, one spirit man ni. So makakita mo na mo duha, pareho na gihapon na sa nakakita mo sa the whole City Councilors of Osamis City. And of course, my greetings also to Ma'am Beth Abamonga, your principal, and Ma'am Des, our PNP personnel, and Dr. Irog, our City Health Officer, they will be the ones to discuss to you further about illegal drugs or drug abuse. So, a lot has been said already by our hosts, no? By our speakers kanina.
Attorney Mars Tapayan, by Ma'am Rayon about this activity. So siguro you will be wondering na why kamuraman ang audience? Why not everyone? Because you are selected here. Not because drug user mo, of course, dili, no? Because you will be the one to disseminate the information to your classmates, to the whole campus. Okay, bata anak? So, maminaw yun mo unya sa mga discussions ha, on the part of the City Council. We are just so grateful to be part of this program, to be with you, working closely, interacting together with you, bringing the government closer to the students, to you learners, to the people, to the public. Ganahan mo, anak. Kay fighting illegal drugs or fighting drug abuse, according to Attorney Mars Tapayan, ganina kung naminaw mo, it's a war. It's been a long time war. Even before you were born, mo na problema sa the whole world. Opium war pa sa una, hangtod karon na evolve lang ang type of drugs. And we have to accept nga ang school is always the venue for drugs, illicit drug trafficking, baligya, pushing drugs. Dili gyud ang ilang favorite, nga naman daghan man good. Eh mga bata dali mailad. So kamo once naka-appeal na mo diri sa orientation, make sure nga dili na gyud mo mailad. No? And make sure that you are going to protect your classmates from illegal drugs, from drug pushers. Maybe diri sa sulod makaingon ta, wala man, clean man ta. But outside, you have to protect yourself. You have to watch out. Okay? So you are so lucky. Under the Ascenso administration, the learners are protected. Here in City High, before, I used to hear nga, dili ta magpa-eskwela sa itong mga anak diha sa City High. Ano man, libre man, government school, top high school. Number 1, high school sa ato ang district, sa ato ang Osami City. Nga naman, ay daghan bugoy. Tinuod pa ba na karon? Tinuod daw, Ma'am Bet. Dili na, oy. Dili na ko makadungog nga. Mahatlok ta magpa-eskwela kay daghan bugoy. Kamu di bugoy din mo? Dili na. Because of the efforts of the government, because of the effort of our PNP, we can see anytime dali ra kaayo matawag ang ato ang PNP, atong police for assistance. Not because na ang PNP nagsuri-suroy sa ato ang diri nearby, no? Not because na ay daghan bugoy diri, but because they want to protect you from harm. Once you step outside, magsugod na ang danger. Magsugod na din na ang mga bad influences. So, we don't want that bad influence to come from our school, to enter into our school. That is why we have to protect you. That is why we have to conduct every now and then awareness campaign, educational campaign, unsa-unsa pa na dinha nga mga moves or projects or activities that will take you away from drugs. Later, you will realize, you will know the ill effects of drugs, and it's still ongoing. Kita sa ato ang LGU, we are very strict, and we will do our best no to formulate sa City Council mo man na mong trabaho, mag-formulate og laws, local ordinances, resolutions. We will do our best to
will protect the learners from these dangers, from illegal drugs, from crime, from any nga makahatag og kadaot sa inyong because you are our future. Nag-create tag-OPO program after your college, naghatag tag mga to aid you in your education para mahimo mong successful, dili para malulong sa drugs. In our LGU, we are so very strict. We conduct every now and then random drug tests. And yes, bahala dugay na ka nagtrabaho sa LGU. Dili magsalig nga regular naman ko. Sorry, pag mag-positive sa drugs, goodbye work, goodbye future. Kamo, daghan pa kaayo mo buhato nun. Mo graduate pa mo o senior high. Mo eskwela pa mo college. Don't waste your life. Don't waste your future. Because you are our future. We are taking care of you. The Ascenso administration is taking care of your future. Para kitang tanan, isip ni sa mismo, dapat magpuyong, malinawon, malambuon, o malipayon. So thank you so much and good afternoon once again. Thank you so much, Honorable Cecil, and of course to the entirety of the City Council for the unceasing support, especially in youth formation and community building. So na-mention na ni Honorable Cecil ganina no nga, although wala nga to ang other konsihales na naa sa City Council, naa si Honorable Cecil and si Honorable Attorney Mars as their representative. So isip, naanapod ang ilahang heart, ang ilang minds diri. So thank you kayo no, Honorable Cecil and Honorable Attorney Mars for your presence on their behalf. This time, we will hear words from the Philippine Drug Enforcement Agency Provincial Office. And on behalf of PDEA Provincial Officer Vincent Cecil Orcales, here is Agent Crystal Raagay. A round of applause, please. Good afternoon sa ating tanan, to the distinguished guests, Madam Sir, and of course, the stakeholders, particularly our students. Good afternoon. First and foremost, I would like to thank you sa oras, sa panahon nga gihatag kaninyo sa pag-attend karong hapunas nga activity. Di ba na-mention nila ni Ma'am nga gipili nga audience para karon nga activity because kamo ang sector na motabang o disseminate sa very important nga information sa discussion karong hapunan. And aside from that, you have to know nga ang inyong age group or sector is very vulnerable. Kinanuman, daghang mga sindikato or dili maayong tao nga nagagamit o mga batanon kay lagi dili mapriso. Apan wala nila huna-unaa nga ang inyong kinabuhi or inyong kaugmaon madaot or maguba tungod sa ilang mga dili maayo nga plano. So kita maminaw atong i-absorb ang mga knowledge na i-share sa atong mga speakers karong hapunan. Kay kani makatabang og uplift og mode sa atong future. Kay unta paghuman ani atong i-disseminate, atong imarites sa atong mga kaila, sa atong manghod, sa atong parents ang maayo nga information. Kay aron kita makatabang ug in the future kita mo successful. Kay ug ma-successful ta, kamo ra Japon ang maka-benefit ni ana. Dili madaot ang inyong future. Maura to, so on behalf of our Provincial Officer Agent Vincent Cecil M. Orcales, thank you and once again, good afternoon. Thank you very much, Agent Raagay. So, just like what Agent Raagay said, we have the responsibility to disseminate the information that we will be acquiring later. Therefore, maminaw jutang tanan. So, at this juncture, we shall have a photo opportunity with our distinguished guests. With that, may we request our distinguished guests to go in front for
have the photo opportunity. May hapon! So, good afternoon again. Sige. Busog naman no? Nabusog na? So, a healthy mind is full ang stomach. So, since busog man ta, makakuha na itong mind, maka-process na no? Kaya diri na ta mag-start sa mag-focus sa ato ang primary aim sa atong event. Maminaw ta ha. Kay kamo man ang mga napili nga marites regarding sa atong topic. So my topic for today is about understanding the effects of drugs. So today, we join the observance of the International Day Against Drug Abuse and Illicit. Sige. Sige. Di pa to nga. Sige. Thank you kaayo, ma'am. So, gina-celebrate nato ning ato ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking every June 26. So, karon yung adlaw, no? And kanina event, ang ato ang aim yun ani is to raise awareness about the dangers of illegal drugs. And aside from that, mag-promote po ta of healthy, productive, and drug-free lifestyles, especially among young people. Kisa man yung young people, kamo. Apil po ko, pero kamo man yun ang pinaka-importante, no? So, as senior high school students, ngano kamo? Because you are at a stage where you make important decisions. That, unsa kani mga decision nga inyong buhaton, that can shape your future. So, when we understand the effects of drugs, this will help you make informed choices and resist negative influences. Okay? So, next slide please. So, at the end sa akong lecture, you will be able to define what is drugs and substance abuse, identify the short and long-term effects of drug use, recognize the risks associated with illegal drugs, understand factors that influence drug use among youth, and demonstrate ways to resist peer pressure and make healthy choices. So next please. So first question here is, what are drugs? Kung mga tag drugs, unsa ato ang impression? Saman, di ba negative kayo? But actually, naay duwa ka klase nga drugs, no? But before that, a drug are substances, any substances that changes how the body and brain function. In short, iyahang apektaran ang function sa atong lawas o sa ato ang brain. So, katong gingon ganina na ay duwa ka klase nga drug. Legal drugs, mo ni siya ang mga drugs nga gina-prescribe sa doktor, ginasulat, gina-resita sa doktor. Or katong mga tambal na mapalit sa pharmacy, mga over-the-counter. Example, mga paracetamol, mga Ambroxol, legal na siya na drugs. Pero ang illegal drugs, example ani yung saman, shabu. So katong mga
methamphetamine, no?